তার নির্দেশ উড়িয়ে ভারত কেন রাশিয়ার থেকে তেল কেনা জারি রেখেছে? শাস্তিস্বরূপ ভারতীয় পণ্যের ওপর 2 দফায় মোট 50% শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। আর এরপর থেকেই কার্যত ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের কিছুটা হলেও অবনতি হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সকলেই জানিয়েছেন কোনো অবস্থাতেই আমেরিকার চাপের কাছে মাথা নত করবে না ভারত। দেশের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এদিকে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার এই বিপুল শুল্কের বোঝা চাপানোর বিষয়ে উদ্বেগে রয়েছে ভারতে ব্যবসা করা আমেরিকার একাধিক ব্র্যান্ড, যার মধ্যে রয়েছে পেপসি, কোকা-কোলা, কেএফসি, ম্যাকডোনাল্ডসের মতো সংস্থা। তাদের আশঙ্কা, যদি ভারতীয়রা এই ঘটনার জেরে সত্যিই আমেরিকান ব্র্যান্ড বয়কটের রাস্তায় হাঁটেন তাহলে তাদের কি হবে? সেই পরিস্থিতিতে ভারত থেকে তাদের ব্যবসা গোটানো ছাড়া আর কোনো অবস্থাই থাকবে না, মনে করছে এইসব আমেরিকার ব্র্যান্ডগুলো। ইতিমধ্যে ভারতীয় যোগগুরু বাবা রামদেব আমেরিকার ব্র্যান্ডকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয় নাগরিকদের উচিত রাজনৈতিক গুন্ডামি এবং একনায়কতন্ত্র হিসেবে আমেরিকায় ভারতের ওপর আরোপিত 50% শুল্কের তীব্র বিরোধিতা করা। আমেরিকান কোম্পানি এবং ব্র্যান্ডগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করা উচিত। পেপসি, কোকা-কোলা, সাবওয়ে, কেএফসি বা ম্যাকডোনাল্ডসের কাউন্টারে একজনও ভারতীয়কে দেখা যাবে না। এত ব্যাপকভাবে বয়কট করা উচিত। যদি এটা ঘটে তাহলে আমেরিকায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি এতটাই বেড়ে যাবে যে ট্রাম্প নিজেই এই শুল্ক প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতে পারেন। ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ট্রাম্প একটা বড় ভুল করেছেন। কি বলছেন যোগগুরু বাবা রামদেব, শুনবো। अमेरिका ने एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका-कोला, पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियाँ तो नए अवसर देती हैं। तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोजगार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोजगार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के, तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उसको सर्वाइव कर पाए। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस चुनौती से उभरेगा और अधिक सशक्त होकर के। और भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और कुछ यूरोप के देश मिलकर के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और वो डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे। और डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा जिस दिन भारत, रसिया, चाइना और कुछ देश मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है भारत के लिए। सर, आपने बयान भी दिया है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। देखिए, जब चाइना जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया तो ट्रंप को वापस लेना पड़ा जितना भी टैरिफ लगाया था। तो भारत आज कोई कमजोर देश नहीं है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले 20-25 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार ही नहीं है, भारत में आज प्रतिभाएं हैं। भारत आज वर्ल्ड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कैपेसिटी रखता है। पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्थ का, एजुकेशन के जितने भी इतने क्वालिटी हमें स्कूल बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए कि विश्व के लोग यहाँ करके जब पढ़ाई करें, विश्व के लोग यहाँ करके अपनी दवाई, अपना ट्रीटमेंट, अपना उपचार करें। पूरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीखेगी, टूरिज्म से लेकर के, हेल्थ टूरिज्म से लेकर के स्पिरिचुअल टूरिज्म, और पूरी दुनिया जीने की कला तो भारत से सीखेगी और कोई दुनिया के लिए रास्ता भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में भारत की बहुत बड़ी अहमियत है। ये बहुत बड़ी गलती की है ट्रंप ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर के। भारत एक स्वाभाविक रूप से अमेरिका का मित्र देश था, उसके साथ जो धोखा किया है, इसका परिणाम अमेरिका को भी भोगना पड़ेगा।
এই বিষয়ে আপ সাংসদ অশোক কুমার মিত্তল আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে একটা খোলা চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি 1905 সালে 7ই আগস্টের স্বদেশী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, যদি 146 কোটি ভারতীয় আজ সেই চেতনাকে কাজে লাগান এবং আমেরিকার ব্যবসার উপর কৌশলগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, তাহলে এর প্রভাব ভারতের চেয়ে আমেরিকার জন্য অনেক বেশি গুরুতর হবে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ভারতীয় পণ্যের ওপর 50% শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তে অবিচল ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। দিল্লিতে এম.এ. স্বামীনাথন শতবর্ষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের স্বার্থ আমাদের অগ্রাধিকার। ভারত কখনোই তার কৃষক, পশুপালক এবং জেলেদের স্বার্থের সঙ্গে আপোষ করবে না, এবং আমি জানি যে এর জন্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বিশাল মূল্য দিতে হবে, কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি। দেশের কৃষক, জেলে এবং পশুপালকদের স্বার্থ রক্ষায় ভারত সদা প্রস্তুত। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনবো। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে লালকেল্লা থেকে মোদী বলেন, ছোট কৃষক হোক, পশুপালক হোক, মৎস্যজীবী হোক, দেশের বিকাশে অনেক প্রকল্পের সুবিধে আমরা তাদের পৌঁছে দিচ্ছি। ফসল বীমা কৃষকদের ভরসার জায়গা হয়ে গিয়েছে, তার সুবিধেও দেশ পাচ্ছে। যা আগে কল্পনা ছিল তা এখন বাস্তব হয়েছে। ভারতের কৃষক, মৎস্যজীবী, পশুপালক তাদের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো খারাপ নীতির সামনে মোদী দেওয়াল হলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শুনুন কি বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का, वो साहसिक बना रहा है। उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन गई है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।